Tali u ka tɔn Bɔkari u bɛ an kunnafonidilaw wele sɛbɛnnikɛlaw fara kumalikɛlaw kan ni ka sanbɛ foli lase Bɔkari fasiriba n'o ye Birahima Jalo ye a ko nin ye laada ye CNUD faso yiriwa tɔn kɔnɔ min ye san 20 ani san 3 ye san o san ni san kura jɔra Maître Muntaka Tali a bɛ kunnafonidilaw wele ni ka a kanabɔ fasiriba ko kunun laada a lakilenna CNPM na fasiriba ko min ye kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn jɛrɛ soba ye n'o o ɲɛmaaba ye Banjugu Dante min ye baara ye a latigɛ tun b'ale bolo ni ka fara CNUD faso yiriwa tɔn président ka fara a tɔndenw kan Bɔkari min ye kunnafonidilaw ye laɲini kun ye anw ka bɔ ni ka an lamɛn Bɔkari ni ka tila k'an kanabɔ ko baara kɛra kɛcogo la fasiriba ko a ko min ye Maître Muntaka Tali a ye kuma daminɛ ni sanbɛ foli ye san kura min jɔlen filɛ nin ye Bɔkari ala k'a kɛ Mali ja Mali basigi san ye gɛlɛya jugu min bɛ Mali kɔnɔ ala k'a ko Tali ye ka bɔ yen min ye bɛn ni karama ye ala k'o don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin waati la ko maliden bɛɛ lajɛlen ka kan ka kelen ye ni k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka ɲɔgɔn sen bila ni ka fitinɛ bila ni ka kurutu bila ni ka ɲɛsin Mali ma o min y'an bɛɛ jɛ ye foroba fasiriba ko jamana in a ɲangelen don UEMOA ni CEDEAO fɛ ni ka dancɛw datugu dancɛ in datugura Bɔkari Tarawele tile 15 tɛmɛnen kɔfɛ a ko n'i y'a jateminɛ jamanadenw bɛɛ kulo la dɛ sabu fɛn dɔw bɛ olu sɔngɔ yɛlɛnna ka ban fasiriba ko a ko min ye politikimaaw ye Bɔkari Tarawele o kuma ka taa bila diinɛmaw la ka taa bila jɛrɛjɛkulu wɛrɛw la a ko jamana tɛ jɔ a den si kɔ Maître Muntaka Tali ko Bɔkari Tarawele min kɔni ye jamana ye n'i y'a jateminɛ politiki baara démocratie kɔnɔ o kuma jamana bɛ jɔ n'o ye nka an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔ min ye politiki baara ye k'o ka ɲi ka bila kɛrɛfɛ ni k'an tɛgɛ di finitigilakaw ma Bɔkari Tarawele maa minnu b'u kɛrɛfɛ u ka danaya bɛ maa minnu kan ni k'u dɛmɛ jamana baara la ko kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ fasiriba ko a ko Banjugu Dante ale min ye maison de la presse président ba ye ale ye kuma ta o kuma k'a bɛ Maître Muntaka Tali fo a ka kan kelentigiya la a ka laada tilennenya la san o san ko nin waati kɔnɔ min ye maître ye a b'i sigi ni k'i kanabɔ Bɔkari n'i ye jateminɛ kɛ a ko nin baara in bɛ tali kɛ danaya kɔnɔna la nin baara in bɛ tali kɛ kungilenna kɔnɔ wa nin baara in bɛ tali kɛ politiki yɛrɛ baara la a ko politiki baara la an ka jamana in kɔnɔ Maître Muntaka Tali Bɔkari Tarawele Banjugu Dante ko k'a y'a jeniyɔrɔ fin a ko la n'i ye bɛɛ fanga nacogo la ka na bila an bɛ don min na ko bi Maître Muntaka Tali k'a ye ko caman kɛ min bɛ tali kɛ jamana ka yiriwa la jamanadenw ka bɛn na a ko a y'o sira caman taama fasiriba ko min ye kunnafonidilaw ye k'an lamɛn a kɛra jalaki ye a kɛra jo ye a ko o fana ye ɲɛmaya baara dɔ ye maa caman bɛ k'olu tɛ sɔn o ma nka Maître Muntaka Tali bɛ sɔn o ma waati bɛɛ a ko foli ka kan ka ta k'a sɛgɛrɛ o tuma min ye a ye kuma kuncɛ ni min ye o de ye an ka se ka bɔ nin tɔɔrɔ jugu in kɔnɔ k'a b'a ɲini CEDEAO ɲɛmaw fɛ k'u ka sabali ani UEMOA ɲɛmaw u ka ɲangili min bɛ Mali kan k'u k'a bɔ an kan farafinna ka kelenya jɛrɛjɛkulu o tuma k'a b'a ɲini fana fɛ u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan malidenw bɛ se ka mago to cogo min na sabu ni jamana kalayara maa si kɔni bɛɛ lajɛlen b'i niyɔrɔ sɔrɔ a ko kɔnɔ o tuma k'an bɛ don min na ko bi o kɛn bɛ yeko ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ Birahima Jalo ale ka sɛbɛnni don Birahima Jalo ka fara 22 septembre mɔgɔw kan Bɔjaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko ni maa min ye kamanagan foro sɛnɛ siga t'a la nimisa ɲɔ e b'o tigɛ ni ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Nouvelle Horizon maa min ka wuli ka jɔ ye nin ye o ye Demba Kɔnte ye Demba ko min ye anw ka gouvernement ye ko kɔsada in na min ye bɔlɔlɔw sanfɛla ye n'o ye internet ye kɛrɛnkɛrɛnnenya réseaux sociaux sanfɛla i b'a ye k'a fɔ communiqué dɔ kun bɔla k'a sabu kɛ ko anw ka gouvernement k'a y'a jira o communiqué kɔnɔna na k'a fɔ ko an ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya k'o banna bi o banna sini wa k'o bɛ laɲini min kɛ ka ɲɛsin Faransi n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen ma ko Faransikaw u k'an ka jamana to an ye tile 3 kɔnɔna na min ye u ka lasigidenso min bɛ yan tile 3 di b'o fana ma u ka yan bila wa min ye CEDEAO ni UEMOA ye n'o ye communauté des états économiques de l'Afrique de l'Ouest ka taa se Union économique monétaire ouest africaine ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko an sen bɔla nin na an sen t'a la bi an sen t'a la sini kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ min ye gouvernement ka kuma lasela ye n'o y'an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka jamana
kɔnɔko ɲɛnabɔli ma n'o ye ministre de l'administration territoriale ye o kɔni Mayiga kɛ ale ye sɛbɛn kɛ lettre min kɛla sa o kɔnɔ ko a ye a jira fana k'a fɔ kɔrɔfɔ minnu bɔlen filɛ ka da gouvernement na n'o ye gouvernement de transition maaw ye k'a jira k'a fɔ ko an ko k'an ni Faransi tɛ ɲɔgɔn kan fɔ tugun Faransi n'a ka lasigidenso u ka yan bila tile saba fo ka taa se CEDEAO ma k'an sen tɛ nin jɛkulu ninnu si la k'o kɔrɔfɔ ye ko nkalon tɛmɛ t'a kan k'anw bɛ se ka kɛ cogo di k'a fɔ k'an sen tɛ CEDEAO UEMOA la CEDEAO ni UEMOA k'a tu tigɛla anw yɛrɛ de ka jamana kɔnɔ a den a wolola anw de ka dugukolo sanfɛla la yan wa min ye CEDEAO ye hali n'a sɔrɔla an n'u jɛkulu in maa dɔw fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ k'o t'a jira k'a fɔ k'anw ka funu maa bɛ dimi k'a sɔrɔ ma funu n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye ministre ka kɔrɔfɔ ye a ko kɔrɔfɔ min kɔni t'a mɛn ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma ko maliden kelenna bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ min ye communiqué numéro 013 in ye min bɛ ka cɛmancɛ fanga ka taa se maliden tɔw ma k'an to a tiɲɛ a sanfɛla la ka nkalon da na k'a sɔrɔ kuma min ma bɔ an da kɔnɔ k'o kɔni k'o kɔrɔfɔ ye ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko min ye taabolo in ye ko a ko k'a b'a la ka ɲɛɲini maa min kɛla sababu ye ka nin sɛbɛnlankolon ni k'a bila réseaux sociaux sanfɛla la walima k'a sɛbɛn ka gouvernement ka tampon kɛ a papier kan a ko k'a b'a la ka ɲɛɲini maa jugu minnu bɛ dibi la n'u b'a fɛ ka anw ka jamana a bɛ degun min kɔnɔ ka halisa ka dɔ fara o giriya kan doni min n'o ɲun b'an kunna ka dɔ fara o giriya kan ko o maa jugu bɛɛ lajɛlen ye ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni o jɛkulu sigi bɛ sen kan minnu b'a la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲinili kɛ minnu b'a la ka nin waleya jugu kɛ ka se ka jamana ka tɛgɛ dingɛ tigɛ ka bin a kɔnɔna na tɛgɛ bɛ se ka dɔw bɛɛ lajɛlen kuncɛ la cogo min na min ye nin wulikajɔ ye Demba Konte ka fɔ la a ko min ye anw ka jamana ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO jamanaw y'u ka karangadaw sanfɛla ni dugumana k'o suwa an ka jamana ɲɛ anw yɛrɛ fana anw ka ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ale fana y'a jira k'a fɔ o kelen don min ye anw yɛrɛ ka sanfɛla ni dugumana ye o kɔni suwalen don min ye fo ka taa fɔ don min gɛlɛn sa min ye anw ka wulikajɔ ye o kɔni bɛ ɲɛsin jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na da dumunifɛnw sɔrɔli o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka taa sɔrɔ a ma kɛ CEDEAO jamana ninnu ye o wulikajɔ n'o fɛɛrɛw b'a la ka tigɛ min ye colonel Assimi Goïta ka taa se min ye Choguel Kokal Mayiga ye ninnu fila kɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni gouvernement ministre bɛɛ lajɛlen min ye jamanadenw ye nin embargo in ni nin sanction in nin gɛlɛya a degun camanba bɛ se ka bɔ a giriya la cogo min na ka ɲɛsin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma o fɛɛrɛw b'a la ka tigɛ ko maliden bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ jamana minnu bɛ n'u bɛ dibi la u t'a fɛ jamana in ka taa ɲɛ u b'a fɛ diɲɛ don o don jamana in ka bɛn dingɛ kɔnɔna na ko kɔni ko o kɔrɔfɔ o kɔni u k'a bila u kunkolo la o tigilamaw ko k'a fɔ ko anw wulila k'an jɔ sa min ye faso Maliba ye min ye wulikajɔ ye kɔni b'a la ka fɛɛrɛw b'a la ka tigɛ fan sugu bɛɛ lajɛlen na min ye anw ka jamana ye a tɔgɔ bɛ se ka yɛlɛyɛlɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔna na cogo min na o taabolo ninnu kɔni ko bɛɛ lajɛlen kɔni hami ye o ye wa n'Ala sɔnna ma ko hamina ye ko a na ɲɛnabɔ nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Demba Konte a ka fasiri don Bakari ne bɛ n tɛgɛ don ko kura relief d'Afrique fasiriba n'o ye Ahmed Mohamed Kamara Mohamed Kamara dancogo Bokar Traoré a ko min ye dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛnni ko ye a ko an ka fasiriba ko a ko min ye jamana ye ɲangelen bɛ an kan dancɛ caman bɛ olu datugulen bɛ o n'a ta o ta jamana ɲɛmaaw ye dɔdɔlimali kɛ k'a lajɛ dunfɛn minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ yan Bokar Traoré fo kalo 6 foyi ma in ka fara sɔngɔ kan fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ jɔakun 2 dɔrɔn magasinw sɔsɔnnen bɛ u taara prix mun na ni ka tila ka dɔ yɛlɛ o kan Bokar Traoré k'o ye danna juguya ye o ye fɛn ɲini ko jugu ye ne m'a fɔ ye ko commerçant ninnu tɛ diinɛ mɔgɔw tɛ han parce que n'an ko k'an bɛ silamɛ diinɛ fɔ diinɛ wɛrɛ mɔgɔw b'a fɔ k'an y'olu bɔ ka bila kɛrɛfɛ fɛn fɛn bɛ diinɛ na églisiw kɔnɔ n'an ka misiriw kɔnɔ a seli waatiw mana se u bɛ taa an ka misiriw sɔsɔ k'a sɔrɔ kafiriw don awɔ an b'o fɔ a la an tɛ siran Bakari fasiriba n'o ye Mohamed Kamara ye a y'a yira k'a fɔ tile 15 ko jɔn de ye nin hakilina jugu ta Bokar Traoré an ka juwafiyɛ kɔnɔnaw la ni ka feerefɛn dɔw sɔngɔ yɛlɛ a ko munna Bokar Traoré u n'o man kan munna jamana ma dɛsɛ ka so kundama ma jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ Bokar Traoré embargo bɛ da Mali kan tuma min na o y'a sɔrɔ stock min bɛ Mali bolo a bɛ se ka Mali ta fo kalo 6 Bokar Traoré min ye tile 15 ye ka bɔ daliba dali ni ka dɔ fara sɔngɔ kan k'a yira k'a fɔ embargo b'an kan u b'a y'u ɲɛna o tuma min ye feerefɛnw tigɛ na a ko k'a bɛɛ lajɛlen nkalon ye Mali sɔnsɔnnen bɛ tayi fasiriba ko Bokar Traoré n'i ye malo lajɛ u ye dɔ fara o sɔngɔ kan tulu dɔ faral'o kan nɔnɔmugu ka taa bila sukaro la Bokar Traoré ko maanifinya tɛ kɛ nin si kɔ tile bɔ fo ka tile bin an m'an donni ni k'an ka balo sabati Bokar Traoré maa minnu bɛ ka nin kɛ jamana y'a yira k'a fɔ ko sigi tɛ kɛ k'u lajɛ sabu min ye ɲangili sɛbɛn o taara
fasiriba ko ministre mun ɲɛsinnen bɛ jago ko ma ale ni jagokɛlaw ka soba ɲɛma Bubakari Tarawele u ye jateminɛ kɛ min ye finitigilakaw ye k'u lawuli sɛgɛsɛgɛlikɛlaw k'u lawuli Bubakari Tarawele u ka munumunu salo kɛ dugu kɔnɔna la sabu yamaruya mun dira o de ye maa si ma ɲi ka dɔrɔmɛ 1 fara dumunifɛnw sɔngɔ kan fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min ye sukaro ye dɔw bɛ k'o feere 120 dɔw bɛ k'a feere 140 a ko munna sukaro an ka jamana kɔnɔ bɛn kɛra min kan sɔn kɛra min ma o de ye darasi 100 ye a kilo 1 a ko Mali ma dɛsɛ sukaro la fo ka taa sɔngɔ yɛlɛ ka so kundama na a ko ɲiniko juguya don Bubakari Tarawele ni maa min tigɛ tara e na kɛ misali ye ni ka maa tɔw ladi fasiriba ko a ko min ye sukaro mun b'an ka jamana in kɔnɔ a dagosi ka bɔ Bubakari Tarawele min ye sukaro dilanyɔrɔ mun bɛ Mali in kɔnɔ n'o ye Sukala SA o fana ma dɛsɛ o kɛmɛ ka sukaro mun dilanni ka bila Mali ka jigiya kɔrɔ o bɛ t'i jɔ fo tɔni 8,000 a n'a kunkanfɛn Bubakari Tarawele min ye sukaro ko dɛsɛ ye ko maa tɛ se k'i dalamagaw la Mali kɔnɔ bi koyi o tuma min ye 120 140 ye ko nkalon don koyi a ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛ munumunu salo mun na Bubakari ni maa min tigɛ tara k'i ka butigi bɛ datugu wa i bɛ taa kaso la a ka kɛ ten han n'o tɛ an mɛnna kuma in na ka fɔ Bubakari Tarawele fasiriba ko a ko n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen a ko siman kɔni n tɛ san sɔngɔ danbo kan a ko o bɛ faamu Mali ka siman fangirima hali ni dɔ bɛ dilan Mali kɔnɔ nka min bɛ dilan Mali kɔnɔ k'o tɛ malidenw bɔ koyi o kuma k'a dafa o kuma ko bɛ bɔ an dafɛ jamanaw na n'o ye Konowari ka taa bila Senegali jamana la min ye siman ye Bubakari Tarawele ko datugulen kɔni b'o ɲɛ o kuma siman sɔngɔ yɛlɛli o kuma ko maa bɛ se k'i kankɔrɔ ta n'o ye dɔɔni nka min kɔni ye dumunifɛn tɔw ye k'a daminɛ sukaro la tulu nɔnɔ ka taa bila malo la ko dɔrɔmɛ 1 de man ka fara nin si sɔngɔ kan Mali kɔnɔ ɲiniko juguya don ɲiniko juguya a dun fɔra n'i ye ɲiniko juguya kɛ jagofɛn na i bɛ taa ɲɛfɔ lahara dɛ o lahara taga yɛrɛ kana taa yɔrɔ jan sa o y'an si t'o ta fan dɔn nka min ye commerçant min ne ka baara ye feere jugukɛ ye walima ka wari jugu ɲini mɔgɔninfinw kɔ kan i b'a o de ka fɛn minɛnw bɛ kɛ remorque kɔnɔ walima ditɔnniw kɔnɔ u natɔla bɛ sin ka dafiri ten k'a bɛɛ jeni walima ko ta y'a minɛ k'an m'a dɔn ko tasuma ko panne technique tɛ dɛ hakɛ wari faralen ɲɔgɔn kan a tɛ yiriwa a ye sabali kana siga Bubakari Tarawele minisiri jagoko minisiri Bubakari Tarawele a ko sunɔgɔ kuma tɛmɛna wulikajɔ kuma tɛmɛna sabu an bɛ waati gɛlɛman na maa man ka dɔ fara o gɛlɛya kan ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka malidenw kɔlɔsi Bubakari Tarawele maa si man ka gɛlɛya ta ka malidenw sɛgɛrɛ min ye nin embargo in ye o kuma ko ala tɛna mɛn Mali bɛ bɔ a kɔnɔ koyi k'a sɔrɔ a tɔɔrɔ jugu ma se malidenw ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Relier d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli don Relier d'Afrique ka fasirijakulu maaw bɛɛ lajɛlen fo n tɛgɛ bila n k'i sɔn n maa ɲumanya tɛ ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le credo nin ye maa min ka wulikajɔ o ye Bako Jakite ye Bako ko yalima député kɔrɔ Mamadu Tunkara ko yalima ko a kɛn bɛ maa ye maa min kɔni ni mɔgɔ tɛ se ka kɛ a la wa bawo min y'a ka taabolo ye a sen yen bɛ ko caman na député kɔrɔ don min ye député ya kɛ kita to a la anw ka bulonba kɔnɔna na yan nka ko n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye san 2019 tɛmɛlen ye i b'a ye k'a fɔ kɔɲɔ dɔ sabula dɛ i b'a ye k'a fɔ tɛgɛ taara da maa dɔw kan k'olu ta k'olu ye jɔn ye k'u minɛ k'u fo dugutigi ka bulon kɔnɔna na wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ maa min n'o kɔni fofola u fɛ n'o o ye dugutigi ka bulon kɔnɔna ye ka taa ye o de ye fɔ dugutigi o de ye Gawusu Fofana ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ maa min n'o o minɛna n'o ye cɛkɔrɔbalamaa ye n'a si bɛ san 72 bɔ ɲɔgɔn la a yɛrɛ n'o ye Funakɛ Fofana ye maa min n'a ka ko man ca a ka ko tɛ se maa ma nka maa kofɔlen in o m'a ka maakɔrɔbaya lajɛ koyi o ma sijɛ lajɛ ka na dɔrɔn a den filanw dɛ olu de nana k'a minɛ kuma in yɛrɛ ala fɔ man di k'a minɛ a dɔgɔyɔrɔ ma ka kurusijala dakuru ye kelen kulusijala k'a minɛ o ma ka fɔ dugutigi ka bulon kɔnɔ n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko maa bɛ to i yɛrɛ man di ka se ka nin waleya in kɛ wa min ye Bako Jakite ye credo to a la ale kɔni ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni ye a jira maa min tɔgɔ b'a la ka taa ni ka segin k'o de ye député kɔrɔ Mamadu Tunkara ye Mamadu Tunkara ko yalima ko jinɛ don wa walima wɔkulɔ don wa maa ko min y'an ka kiiri tigilamɔgɔw ye ko munna k'a tɛ se ka wele de ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ maa in a ka wulikajɔ n'a ka dannajuguya a n'a ka kokolon kɛ ka ɲɛsin kita sigibaw ma h'a ka ja Kayi mara yɛrɛ kɔnɔna ma k'a sabu kɛ k'ale ye député ye a kɔni a kɛn bɛ ka maa caman gan i kamana na n'i y'an ka marabolo fɔlɔ ta k'a lajɛ tiɲɛ don jɔnya in kun bɛ yen nka an bɛ démocratie tile min na a bɛ waati jan bɔ bi ko jɔnw caman bɛ yen bi na olu ba kankɔrɔya wa nka halisa dɔw de b'a fɛ ka nin hakilinankolo ni k'a taabolo ni k'a sinsin n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye maa kofɔlen n'o ye an ka cɛkɔrɔba in ye san 75 ale kɔni lajabala ta ka taa n'a ye dugutigi ka bulon kɔnɔna na ka tila ka taa siri k'a kɛ ko worobanya ka sɔrɔ ka ba dɛbɛ gosili d'a kan fo a kɛra sababu ye fo a ɲɛ kelen tiɲɛna a ɲɛ kelen cila bugɔli bolo
u ye gasi kɛ Mamadu député kɔrɔ Mamadu Tunkara a ye koba kɛ u ye gasi kɛ dɛ wa min ye nin maa kofɔlen ninnu ye olu kɛlen kɔ ka nin ko ninnu kɛlen kɔ u la a kɛla sabu ye min ye maa 1300 ye olu kɔni ye yɔrɔ kofɔlen n'o ye Sakora ye o min ye togoda ye Kita mara kɔnɔna na minnu kɔni y'u ka kasow n'u ka kosow fara ɲɔgɔn kan ni ka yen kɔfɔlen yɔrɔ kofɔlen ni k'a bila bawo u ni kun bɛ se ka kisi cogo min na n'a ma ye k'a fɔ diɲɛ don o don i mɔdentigi ni tulomasamatigi e de bɛ minɛ ka gosi e somɔgɔw ɲɛna k'a ko k'a maloya k'a ka bon kosɛbɛ min ye yɛrɛkun ye o ko tɛ dugukolo dala k'a fɛrɛ ni fan dɔ ma jɛ i bɛ taa fan wɛrɛ fɛ min ye jɔnya ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a tɛ ban n'i y'o yɔrɔ bila ka taa fan wɛrɛ fɛ i n'a k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye sendojila mana maa min kɛ bozo ye n'i ye sen fila sama ka bɔ a la i n'a kɛ hɔrɔn ye yɛrɛ ma n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye halisa fasiri kɛ b'a ka fɔ ye a ko nin ko in kɔni gwalen maa kofɔlen ninnu na olu ye jalakili sɛbɛn de don ka ɲɛsin tuko to tribunal ma tribunal n'o ye jugilakaw ye walasa o bɛ se ka kuma ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nka n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ o kɔni ye a jira k'a fɔ nin jalakili sɛbɛn don ka ɲɛsin ni maa ninnu ma ko taama mɛnɛ sisi ma bɔ wa min ye wulikajɔ caman ye o bɔra ka kɛ nka min ye sɛbɛnfura in ye a kɔni a tununa tribunal kɔnɔna na cogo to i n'a fɔ to tununa o la mun ye maa kofɔlen ninnu ye o y'u ta ka bɔ Kita mara kɔnɔna na ka na min ye sigida 5nan ye yan n'o ye commune 5 ye o tribunal ka n'o ta da yenkaw ɲɛkɔrɔla la min ye jugilakaw ye olu kɛlen kɔ ka kɔrɔfɔ mɛn u ye wele bila an ka gendarmelakaw ma olu ka se ka maa kofɔlen ninnu minnu ni ɲangata tala k'u sɛgɛlɛ u k'u wele k'u ɲininka u ɲininkalen kɔ jalakili sɛbɛn donna ko kura tun k'a fɔ maa minnu y'u nin tɔɔrɔ ta k'u ka hakɛ ni k'a da sen kan ka tereke u ka wele k'u ɲininka i b'a ye k'a fɔ o sɛbɛn fana bila la ka taa di u ma u ma sɔn ka na koyi bawo u jigi sɛmɛn bɛ député kɔrɔ la n'o ye Mamadu Tunkara ye min ye Bako Jakite ye Bako ko don jumɛn na nin jɔnya ko in bɛna ban faso Maliba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen na min y'an ka marabolo fɔlɔ kɔnɔna ye ko sera dabila ye ten waasa maanifinw ka se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sigi ka se ka diya maaw bolo wa n bɛ min f'i ɲɛna maa ninnu i bɛ a fɔlɔ minnu ma bi k'olu ye jɔnw ye ko jɔndenw don walima u mɔdenw ye jɔnw ye olu de kɛn bɛ fɛntigiw ye bi o kɛn bɛ bannaw ye o bɛ tila k'i mara kana siga e mana furugu ni kɛlɛ ta k'a wuli ka jɔ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko bɛna wolo mun na tajuru sara tɛ o sigi o bɛ diya nin wuli sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le credo kɔnɔna na Bako Jakite a ka wuli ka jɔ kuma ka ɲi jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Jabate a ye n bila n ka kulusi jala siri i b'a sɔrɔ i bɛ ɲin bolo ne ko bala cogo bɛ di Tarawele ne bɛ n tigɛ dɔn ko kura l'œil du Mali fasiriba n'o ye Adama Amadu Jara Jarakɛ a ko ni dɔw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la Tarawele dɔw kɔni ye faso fini ta ni ka jamanadenw lakana olu bɛ ni ka nɔbɔ fasiriba ko min ye Senu gendarmerie ye Tarawele i b'a ye k'a fɔ k'u ye nisɔndiya belebeleba ta ni ka sigidalamaw sɛgɛrɛ fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali finitigilakaw Tarawele tile tɛ bɔ ka bin k'i tɛ kunnafoni duman dɔ mɛn u ka fanfɛla la min ye bolo ye u b'a ta ka da tiɲɛnikɛlaw minnu banbɛ sɛbɛn ma minnu bɛ ka tɔɔrɔ jugu ta ni ka sigidalamaw sɛgɛrɛ Tarawele fasiriba ko n'o ye Adama Amadu Jara ye a ko n'i y'a jateminɛ min ye Senu gendarmerie a ka fiyɛ o dagosi ka bon Tarawele min ye munumunu salo b'o de boloda n'o ye patrouille ye ni ka munumunu su fara tile kan min ye bolola sanubɔyɔrɔw ye ka taa bila ji sanfɛlaw cɛncɛnbɔyɔrɔw kulu sanfɛlaw Tarawele ka taa bila togodaw bɛɛ lajɛlen na u bɛ munumunu salo boloda a ko min ye dugudenw ye basigi bɛ se ka na cogo min na dugudenw bɛ se ka sigi kɛ lafiya kɔnɔna la Tarawele min ye décembre kalo tile 15 ye u ye juwakun kelen sɛgɛsɛgɛli boloda min ye sebe n'o ye lieutenant Musa Ture a n'a ka cɛdenw Bɔgɔdi suta la tile ta la u tɛ sunɔgɔ u tɛ ɲinɛ Tarawele min ye karankɛdaw ye k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ k'a lajɛ tiɲɛnikɛla minnu bɛ yen maa minnu bɛ muru ni bese bɔ k'a jɔ maaw la ka moto nɔfɛ minnu b'u kari ka don maaw ka so kɔnɔ k'u bolofɛn suɲɛ minnu bɛ taa maaw ka bagan suɲɛ Tarawele k'ulu dagosi ka bɔ fo k'a dama tɛmɛ fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ Senu gendarmerie Bɔgɔdi y'a ye wulikajɔ minnu kɛ wulikajɔ in ko nɔ yera la koyi sabu n'i ye jateminɛ kɛ min ye Senu n'a lamini gendarmerie ka ɲi ka munumunu salo kɛ yɔrɔ yɔrɔ la Tarawele ko kunun ni bi ko kelenw tɛ fasiriba ko juwakun kelen sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la o kɛra sababu ye ni ka maa 10 ka bolo ta ka da tiɲɛnikɛla 10 kan Tarawele o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ Jakarta 20 u y'o de sɔrɔ u bolo kɔni u n'u ka sakiw ka balanw u n'u ka maramafɛnw
fasiriba ko a ko ni kunna wolo ni daraja min kelen filɛ nin gendarme fɛ Bubakari n'o ye commandant lieutenant Musa Touré ye Bubakari e kuma ko ala n'a ka cɛdenw ka wuli ka jɔ min ye lieutenant Musa Touré ye n'ale senu gendarmerie sebe ye Bubakari a y'a yira k'a fɔ min kɔni bolodi ɲɔgɔnma ye o kuma ko senukaw mago b'o la senu fiyɛfiyɛ dugukolo ka gendarmerie bɛ munumunu yɔrɔ la Bubakari k'u bɛɛ lajɛlen mago b'o la a ko k'u bolodi ɲɔgɔnma o de bɛ kɛ sababu ye ni ka bolodingɔni ɲɛsin tiɲɛnikɛla ma sabu min ye tiɲɛnikɛla u taayɔrɔ ka ca maa min mana tiɲɛnikɛla kɔlɔsi ka yɔrɔ la Bubakari ko wajibi o kuma n'i b'i ka sigida lakana fɛ n'i ka jamana ka di ye i kan k'a ladɔnniya finitigilakaw ye o kuma tiɲɛnikɛla minnu bɛ sigida kɔnɔna la o bɛ kɛ sababu ye u ka wuli joona ni k'a kunbɛn fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye bɛn ye kelenya i b'a ye k'a fɔ o bɛ gendarme u ni sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye adamadenya sabatiliko ɲuman ye dugutigilaka minnu bɛ min ye woro ye k'a da fura la ka taa dugutigiw fana ni ka taa dugutigiw bonya Bubakari gɛlɛya min bɛ dugu kɔnɔnaw la ko sebe n'o ye lieutenant Musa Touré ye a n'a ka cɛdenw k'u b'o de bolo da waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye adamadenya jɛni yɛrɛ ye ko de b'a ni maaw cɛ fasiriba ko min ye tiɲɛnikɛlaw ye Bubakari ko n'olu ma sɛgɛn min ye senu gendarme ye k'olu fana tɛna sɛgɛn minɛli la ko ye a ko min ye sebe n'o ye lieutenant Musa Touré ye a y'a yira k'a fɔ a ka ɲɛmaa o bɛ foli ta k'olu sɛgɛrɛ su fara tile kan min ye gendarmerie ɲɛmaaba ye ni ka taa bila ministre la ani jamana ɲɛmaaw la o kuma ko hali bi ko kɔfilɛ ka kɛ gendarmerie la minɛnko gɛlɛya minnu bɛ yen u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na yaasa ka ŋaniya bolodaliw baara a ko ŋaniyaw tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye su fara tile kan ka dɔ fara kologirali kan n'o ye munumunu salo ye patrouille ye n'o ye minɛnkolo giriw ye n'o ye cɛdenw ye o bɛ kɛ sababu ye hali bi dɔ bɛ se ka fara ŋanaya kan cogo min na o kuma min kɔni ye senu gendarmerie ye lieutenant Musa Touré n'a ka cɛdenw u y'i bolo ta ka da Bamanci 10 kan ani Jakarta 20 o kuma maa min ka Jakarta tunnen bɛ yen bolo kan taa n'i ka vieti yɛrɛ i ka taa lajɛ gendarmerie la taa n'i ka vieti ye ni vieti t'i bolo sa kuma t'o la dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'œil du Mali kɔnɔ Adama Amadou Jara ale ka sɛbɛnni don l'œil du Mali Adama Amadou Jara an b'a fo ka fara l'œil du Mali fasirili jɛkulu kan Bois Jabate o ko ten maa min ka saraka ma bɔ Bamako la danganda sigilen bɛ k'i ma wajibi ye ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko soir de Bamako soir de Bamako nin ye min baro n'o ye Umaru Angoyiba ye baro kolonitigi nin y'a ka fasiri ye a ko min ye anw ka finitigilakaw ye minnu bɛ yen n'u kɔni fara la ɲɔgɔn kan ɲɛmaaw fɛ k'o bila u ka laraweli kɛ anw ka faaba kɔnɔna na yan a ko laraweli k'a kɛra care ye bari n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ an ka Bamakɔ dogodogo ɲɛ minnu bɛ yen n'o kɛn bɛ Zomba kulo dagayɔrɔ ye bingalikɛlaw minnu bɛ yen n'u bɛ maaninfinw tile ka nderedere fɛ ka muru da i k'a kɔrɔ k'i ka bolimafɛn minɛ ni ka taa n'a ye o kɔni nin caman tɛgɛ dala nin nangaraba caman kan maa 85 olu welela bɔgɔ jenilen sanfɛla la min ye bolimafɛn 75 ye moto ni mobiliw nin bɛɛ lajɛlen tɛgɛ dala nin kan hali arasaw ka suma kɛ min fɛ o kɔni tɛgɛ dala nin bɛɛ lajɛlen kan arasaw ka suma jumɛn kanabisi kɛ juin ne bɛ siran k'o f'e ɲɛna o y'o f'i ye k'u ka suma o ye arasaw ka suma don i da ye falako bin tigɛ mɛ min f'i ɲɛna min ye Umaru Balukorontigi ye Baru ko min ye tarata tɛmɛlen ye n'o bɛnna janvier kalo tile 25 ma san 2022 o kɔni u ye wuli ka jɔ kɛ nin finitigilaka maa 200 bɔɲɔgɔnko n'i y'a ta k'a lajɛ gendarmerie nationale garde nationale ka taa se ba polisilakaw ma nin bɛɛ lajɛlen de kun bɛ nin maa 200 la minnu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ anw ka sigida caman na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔnni sigila min kan ni k'o kolo giriya kosɛbɛ o de ye Babuyabugu ka taa se Bangoni Zɛgɛnɛkɔrɔ bugu ma ani o dafɛ lamini fo ka taa se Nafaji kaburudo ma ani école publique min n'o bɛ Fajigi la nin bɛɛ lajɛlen kɔni larawela sigida fɔlɔ kɔnɔna na yan Bamakɔ district la wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye maa 200 in o kɔni o y'u cɛsiri u tɛgɛ sela ka da i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na maa 85 tɛgɛ dala olu kan ka taa n'o ye u bɛ t'u ɲininka u dalakan na min ye o maa 85 la cɛ an balaka ninnu olu b'an maloya koyi maa 20 bɛ o la maa 85 an balaka maa 20 bɛ o la mun y'u sɔrɔ yen n b'a sugu dɔn nata kɛ an kɛ nata an balaga maa 20 bɛ o la ka taa se min ye bolimafɛn n'o ye motɛrimafɛnw ye bolimafɛn 75 o 75 fana na n'i y'a ta k'a lajɛ 6 bɛ a la olu kɔni o ye sen 4 o tɛ mobili ye tɛgɛ dala nin bɛɛ lajɛlen kan min ye directeur de la sécurité publique ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a nisɔndiya bɛ wa maa minnu bɛ yen n'o ye citoyenw ye olu dɔw sɔrɔla ka ɲininka fasiri kɛbaa fɛ n'o ye Baru Kolontigi ye olu kɔni ko nin waati a fɔ nin waati in kɔnɔna na k'a ka diya nin ka to sen na min ye
jamana ye a bɛ se ka larawe cogo min na min ye bamanjilakaw ye ani zumba kulew tɛgɛ ka se ka da nin bɛɛ lajɛlen kunjɛ la k'u bila giri ninnu kɔnɔna na commissariat la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye sécurité de a fɔ directeur de la sécurité publique ye a ko bonyamasegin a n'o ta k'o ɲɛsin garde nationale ma ka taa se gendarmerie nationale ma ninnu bɛɛ lajɛlen k'u y'u cɛsiri ka fara ba polisilakaw kan k'u bɛ bɛn ni keleya ko fɔ wa kɛlɛ tɛ nin kulu damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ wa n'u y'u fanga fara ɲɔgɔn kan min ye anw ka jamana seleke naani ye ko lakana k'a bɛ sabati a kɔnɔ wa k'o baara dɔ de daminɛlen filɛ nin ye fo a b'a yɛrɛ kɔnɔna na yan wa n'i y'o anw ka finitigilakaw ka ko in ta k'a maana min ye brigade anticriminalité ba polisilakaw fɛ yen olu tun bɛ a la ka taa se brigade spéciale d'intervention BC ma ani min ye groupement mobile de sécurité GMS nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ a la commissariat 6e arrondissement ka taa se 12e arrondissement ma 16e ani 17e nin bɛɛ lajɛlen ka fara gendarmerie ni garde nationale kan ninnu bɛɛ lajɛlen de tun y'u fanga fara ɲɔgɔn kan waasa min ye nin opération ye opération coup de poing a bɛ se ka sigi sen kan ko a ma taa ɲɛmɔgɔw fana ka wuli ka jɔ ko koyi i bɛ y'a ta k'a lajɛ a ye foli ta n'o ye directeur de la sécurité ka ɲɛsin contrôleur général de police ma n'o Elhaji Yusuf Mayiga ye ka taa se min ye directeur régional du district de Bamako ye n'o ye contrôleur général Seydou Jara ye fo ka taa se min ye contrôleur du commissaire du 6e arrondissement min n'o ye commissaire divisionnaire ye Umaru Dambele ko ninnu bɛɛ lajɛlen de y'u fanga fara ɲɔgɔn kan waasa ni hakilina in bɛ se ka ɲɛ cogo min na ko wa k'a tɛ dan nin ma waati ni don nataw kɔnɔna na ni ɲɔgɔn ko fɛɛrɛ o n'a sigi sen kan waasa banbanjiw ni zumba kulew bɛ se ka bɔ an cɛ ma cogo min nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na Umaru Ongowe a ka fasiri le credo fasiriba Bakari n'o ye Hina Dante a ko an ka taa commune 4nan na Bakari Tarawele min ye janvier kalo tile 12 a ko mouvement jamana kanu Bakari Tarawele k'u y'u deli ko la maga fasiriba ko a ko min ye nin jɛrɛjɛkulu ye o kuma a sigira sen ka politique tɔn tɛ min ye hinɛ ni makari adamadenya sabatiliko ɲuman sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ Bakari Tarawele min ye wuli ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnnen u y'o boloda ni ka ɲɛsin yɔrɔ fila ma Lafiyabugu Ameldamu ale ni groupe scolaire de Talikɔ wari ni ka taa ɲumanya ta k'olu sɛgɛrɛ fasiriba ko nin wulikajɔ in kɛra sɛgɛsɛgɛliw de senfɛ u mago bɛ minɛ minnu na u y'a ye k'a fɔ olu ka jɛrɛjɛkulu n'o ye mouvement jamana kanu Bakari Tarawele a sigira commune 2 kɔnɔna la maa min ka hakilina maa min ka wulikajɔ o de ye Elhaji Mohamed Sako ye n'o ye Sako holding ale ɲɛmaaba fasiriba ko a ko min ye délégation belebele olu wulila ni ka taa Lafiyabugu commune 4nan na min ye arabadon janvier kalo tile 12 Bakari Tarawele taakun o kuma o de ɲumanya baara ye ɲumanya fɔlɔ o de ye ka taa amalidɛmu na Bakari min kɔni minɛnw ye k'a ta k'a di amalidɛmu baarakɛlaw ma denmisɛnninnaka minnu bɛ yen lujurabaatɔ minnu bɛ yen u ma dɔrɔmɛ kelen don a la koyi alalatigɛw don Bakari Tarawele min ye ni Ala ye ko min kɛ o de ka ɲi fasiriba ko min ye Ala dɔnni man girin o kuma n'an tora k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na a ka ca Ala fɛ degun a bɛ fɔ ani ɲɔgɔn cɛ min ye Mohamed Sako ye a y'o de jateminɛ ale ka jɛrɛjɛkulu n'o ye mouvement jamana kanu ye Bakari Tarawele dɔrɔmɛnin kelen n'o b'a kun a b'o tila n'a sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ sabu ale yɛrɛ ka baara ye ɲumanya ye o kuma min ye a jɛɲɔgɔn o min bɛ tɔɔrɔ jugu kɔnɔ ka kɔfilɛ kɛ o la fasiriba ko a ko min ye amalidɛmu a baarakɛlaw nisɔndiyara sabu min ye minɛn minnu tara ka d'u ma denmisɛnw mago b'o la kalan mun bɛ boloda denmisɛnw kun o minɛnw b'o la denmisɛnw ka taamanaw b'o la Bakari Tarawele ni ka tila ka enveloppe nin di a ko min ye baarakɛlaw ye u ye sewa kɛ Bakari Tarawele k'a yira k'a fɔ u bɛ Mohamed Sako fo a ka baara ɲuman na o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Talikɔ o lakɔliso ye Bakari Tarawele u taara minɛnw fana ta ka d'olu ma min ye sakiw ye ka taa bila kalankaminɛn tɔw la min ye lakɔli directeurs ye olu y'a yira k'a fɔ o kuma olu kɔni ka dɔnniya la maa ka nin kɛ duguden kɔnɔna la ko nin y'a siɲɛ gale ye fasiriba ko a ko min kɔni ye o baara ye sa a ye tasi kɛ ni ka kɔfilɛ kɛ ni ka ɲɛsin maa ma n'o ye Seydou Lamini Tarawele n'ale ye ministre des mines et de pétrole ye Bakari Tarawele ko y'a ka denmisɛnninya kalan kɛ ye Bakari Tarawele sabu min ye Lamini Seydou Tarawele ani ale bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a ka danayama don a ka maasɛbɛ don Bakari Tarawele hakili b'a la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa ale bɛ baara minnu kɛ ministre b'a dɛmɛ o baaraw la o kuma min ye tasi bila u y'o kɛ ka ɲɛsin a ma k'a yira k'a fɔ min ye yen tableau d'honneur o kuma ko Seydou Lamini Tarawele Bakari Tarawele k'a fana ye ko kɛ ye u tɛ ɲinɛ min kɔ o kuma ko hali bi k'u ka bonya b'a fana kan
parce que a ko min ye yenkaw ye u y'a yira k'a fɔ hali bi u k'u kɔfilɛ yen na sabu lakɔliso mɔgɔw bɛ fɛn caman na min ye denmisɛnw bɛ se ka kalanko ɲuman sɔrɔ cogo min na o tuma min ye Mohamed Sako ye a ko k'a y'a bɛɛ lajɛlen mɛn parce que a ko nin taama in fila ko nafa yera la ko ye sabu jamakulu de bɔra k'u kunbɛn ni président kunbɛn yɛrɛ jama tɛ k'i ta ɲɔgɔnna ye awɔ parce que Boubacar Traoré k'a b'a kunbɔ k'a sababu kɛ ŋaniya mun taara k'u sɛgɛrɛ ɲumanya ko tɛ ko denni an ka jamana in kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ ko denni ye maa min y'o baara kɛ b'a ye ko ni bisimilaliko ɲuman ka kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le credo kɔnɔ Ina Dante ale ka sɛbɛnni don an ka dɛgɛ min o bɛ bɛn Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn te flécha te dɔnbangana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen don a kan ko bala cogo bɛ di Bajabate ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant o don l'indépendant nin ye Yusufu Kamara nin ye a ka fasiri ye Yusufu ko di Yusufu ko k'an ka taa OMH la dɛ Office Malien de l'Habitat n'i y'a ta k'a lajɛ k'a bɛ waati jan bɔ ŋunuŋunu ni yurugu o kɔni o suma bɛ yɔrɔ kofɔlen in nɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye pôle économique et financier de Bamako ye kɔsada in na a bɛ ɲini ka dɔ a kun damadɔ sɔrɔ min ye sɛgɛsɛgɛliw ye ani laraweli baaraw ka ɲɛsin nin cɛkɛda kofɔlen in ma ko mun yɛrɛ di nana ni sigana in ye dɛ n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Yusu ka fɔ la a ko anw ka jamana a bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ kabi san 2012 n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka jamana marabaaw ye wa u kɛn bɛ ka hakilina ni fɛɛrɛ caman tigɛ jamana in bɛ se ka lafiya cogo min na ha ka jɛ jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ sigiyɔrɔ la o wulikajɔw kɔni o fɛɛrɛw b'a la ka ɲini wa o sabu bɛ bɔ fan o fan fɛ min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye o kɔni b'a la ka o bɛɛ lajɛlen de kɔni kamaru ka fara ɲɔgɔn kan wa n'i ye hakilina dɔ ta ka lajɛ hakilina hali n'a sɔrɔla na waati bɛɛ lajɛlen in tɛgɛrɛ warawara n'o ye logement sociaux ko ye min kɔni ala ma hinɛna Amadu Tumani Ture la ale de y'a hakilina ta wa hakilina in talen kɔ a ko maa wɛrɛ tɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka na o logement sociaux ninnu jɔ an ka jamana kɔnɔ koyi wa min ye anw ka entreprise privée ye o fana ka se ka dɔ sɔrɔ faso nafolo la nafolo in ka se ka to jamana kɔnɔna na yan o kɔni o kun ye ATT Hamina ye ala ka hinɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min y'o hakilina ye a ko daminɛ n'a kɛra nisɔndiya ye a kɔfɛ a baaraw daminɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ bisi basa nana don a la logement sociaux kunfɔlɔw kɔni jɔ la nka fɛn fɛn nana jɔ o kɔfɛ fo kana se min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita jamanakuntigi kɔrɔ ala k'a fana hinɛ i b'a ye k'a fɔ o fana ye hakilina ninnu ni k'a lasira la taama nka i b'a ye k'a fɔ min ye Office Malien de l'Habitat ye o cakɛda bonda dɛ o min ni a kɔni jamana ye yamaruya di kɛ a ma k'a fɔ ko min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na nafolo o kɔni t'a la ka sɔrɔ tuguni caman wa min ye an ka logement sociaux ninnu dɔw ye o t'a la ka di maa minnu ma o luwansew fana minnu kan ka tɔrɔmɔɲɔgɔnw sara ni kalo sara dɛ olu t'a la k'o wari fana sara a ɲɛma a kɛla sabu ye logement ninnu ka bɔsi ka bɔ k'a ndaraki ka b'u bolo k'a bila min ye feere ka bolo k'a ye min ye logement sociaux ninnu o bɛ se ka feere cogo min na o feereli o koɲɛw bɛɛ lajɛlen t'a la k'o di Office Malien de l'Habitat ma wa n'i y'o fana lajɛ o min kɔni t'a la ka di u ma wa a jirala fana k'a fɔ société wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ka baara ye dugukoloko ye ani sojɔ walew ye olu ni Office Malien ni yamaruya dil'u ma sa u ka se ka bɛnkan kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa yɔrɔ ninnu bɛ se ka feere cogo min na n'a feerela nafolo min n'o bɛ don faso wagande kɔnɔ a bɛ kɛ sabu ye ka ninkura fiyɛ Office Malien de l'Habitat ka baaraw la wa n'i y'o kɔrɔfɔ in lajɛ maa jugu dɔw de bɛ Office Malien de l'Habitat la kɛrɛnkɛrɛnyala min y'o ka service juridique ɲɛmaa ye dɛ ka taa se maa wɛrɛ ma olu kɔni welela kɔsada in na k'a sabu kɛ nafolo min kɔni ni logement sociaux ninnu bilala u ka bolo kan k'u ka o feere Office Malien ka o feere i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ in feerelen kɔ nafolo a ma ye wa maa dɔw taara ye yɔrɔ dɔw kɔnɔna na ka taa sɔrɔ sɛbɛnfura min t'a la ka d'u ma sɛbɛnfura lankolonw don o sɛbɛnfura lankolon minnu n'olu fana sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ min y'o ka service juridique ɲɛmaa ye ko ni a nɔfɛ maa dɔw de bɛ yen olu de bɛ janfala jamana kɔ kan wa jamana k'a tɛ se ka bɔ nɔgɔ la nin kan bawo n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana an bɛɛ lajɛlen b'a fɛ a ka wuli ka jɔ a sen fila kan min y'an ka foroba nafolo ye o bɛ se ka makaran cogo min na n'a fɔra ko maa ni damadɔ olu bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka to ka fɛɛrɛw ni dibidibi walew ta ni k'o ɲɛsin jamana wagande ma ka se ka nafolo suɲɛ k'a bila dufa la k'o taabolo in k'o tɛ bɛn tugun o de kɛla sabu ye min ye pôle économique financier ye Office Malien de l'Habitat ɲɛmaya bulon olu kɔni t'a la jalakili sɛbɛn don an ka tribunali min n'o filɛ nin ye sigida sabanan kɔnɔna na waasa pôle économique financier o procureur o ka se ka sɛgɛsɛgɛliw ni ka se ka o dayɛlɛ o dayɛlɛlen kɔ maaw welela ni k'u ɲininka min ye service juridique ye OMH to a la i b'a ye k'a fɔ a welela k'a ɲininka ni maa wɛrɛ janvier kalo in tile 18 ka se a 21 ma san 2022 ɲini kuma jɔnjɔnma y'u da kɔnɔ min kɛ o y'u kɛ worobaya ni ka t'u kɔsɛbɛ ka so ba min ye maa kofɔlen ninnu ye k'olu bɛ kɔni
b'a la k'u miiri sa u bɛna bɔ ni fɛɛrɛ min ye o b'a la k'o fɛɛrɛ de jate minɛ bawo maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ka ko bɛ dibi-dibi la ninnu ye janfajugu in tigɛ jamana kɔ kan u fana welen bɛ u bɛ na ɲininka sɔɔni min ye ni maa fila fɔlɔ in ye dɛ maa wɛrɛw bɛ taa fara olu ka kasonba kɔnɔna na min bɛna kɛ sabu ye logement sociaux ninnu u ye sɛbɛnfuralankolon minnu dilan ka maa wɛrɛw dɔ ka bila a kɔnɔna na k'o kɛ luwanzo ye k'a kɛ yɔrɔtigi ye k'a sɔrɔ a sɛbɛn ninnu si ma jɛya o ko ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛliw baaraw bɛ sen na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ lɛdebana kɔnɔna na Yusufu Kamara a ka fasiri don Bɔkari Tarawele an ka taa o laban ye boli ye siga t'o la la sirène na fasiriba n'o ye AD ye AD a ko e sigi Bɔkari Tarawele min ye faso nafolo burujabaw ye fasiriba ko e ko wuli ka jɔ kɛnbɛ olu nɔfɛ sɛgɛsɛgɛli baara dɔ kɛnɔ fasiriba ko a ko masakɛ kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita Bɔkari Tarawele ale ka san 7 kɔnɔ Mali a ye lombo lanba min kɛ faso nafolo a ye buruja min kɛ Bɔkari Tarawele e ko min ye transition maaw ye u ye sɛgɛsɛgɛli kulu boloda ka ban o de fɔr'u ye fasiriba ko Bɔkari Tarawele faso nafolo dunbaw maa tɛ sariya sanfɛ Bɔkari Tarawele min ye k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka sɔnɔ ka bɔ ngɔnɔ fɛ o dabila la Bɔkari Tarawele o kuma fɔra o kuma k'o bɔgɔla dɔn hali bi malidenw kɔni sigilen bɛ taama bɔ sisi ma bɔ jɔn ni faso nafolo buruja Bɔkari Tarawele min ye jarajakulu dɔ sigira ko n'i y'a lajɛ cɛ gɛlɛnw de b'o kɔnɔ maa minnu bɛ kiri dɔn maa minnu bɛ nafoloko dɔn maa minnu bɛ dugukoloko ni soko dɔn olu de farala ɲɔgɔn kan Bɔkari Tarawele ni ka nin fonctionnaire ni jagokɛla ninnu mɔmɔ u kɔfɛ Bɔkari Tarawele fɛn b'u bolo u ye fɛn sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita tile la ni ka bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan fasiriba ko Bɔkari min bɛ mɔgɔ bolo dibila dogodogoni na kɛnɛ kan Bɔkari ka a caman si dɔn dɛ fasiriba ko min ye nin comité in ye a ye baara kun fɔlɔ min kɛ o jaabiw bɔra ka bi ni k'o bila jamana kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ Bɔkari Tarawele min ye o baara kun fɔlɔ ye so 100 ani so 50 o kuma ko o yera ka ban so feerelen ninnu jamana ka so caman de feerela a bɛ ɲɛ ye o bâtiment administratif Bɔkari min ye 150 ye Bɔkari ko yɔrɔ dɔnna ka ban maa minnu y'o san olu dɔnna u tɔgɔ dɔnna u y'a san nafolo mun na o dɔnna o ma tɛmɛ ka bɔ yen Bɔkari Tarawele min ye usine ye Bɔkari usine 25 o kuma maa minnu fana y'o yurugu ni k'o san k'a bila o tɔgɔ la Bɔkari ko usine dɔnna a sanna nafolo mun na o dɔnna maa minnu yɛrɛ y'a san olu fana tɔgɔ dɔnna u fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Bɔkari min ye entreprise misɛnnin caman bɛ yen ni k'olu dilan yurugu kɔnɔ na ni ka faso nafolo marché ta ka di entreprise 160 o kuma maa minnu fana kɛra sababu ye k'o dilan olu tɔgɔ dɔnna a bɛ minnu tɔgɔ la o dɔnna u ye marché minnu sɔrɔ o fana dɔnna fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye so ye k'a jɔ Bɔkari Tarawele ni faso nafolo yurugu ye so 400 ani so 50 maa min kɛra sababu ye ka nafolo suɲɛ k'o so jɔ o tɔgɔ la k'a bila o denw tɔgɔ la olu fana dɔnna a bɛ dɔnna a ɲɛ bɛ ye o Bɔkari Tarawele o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye faso wari ye k'a cɛ ka t'u ka compte sɔsɔ taw min ye banque u y'olu darawuli k'a lajɛ Bɔkari Tarawele min ye maa 35 ye olu ka compte yɛrɛ k'a fɔ nin compte minnu fana le ye Bɔkari Tarawele ko dɔwɛrɛ t'a kɔnɔ faso nafolo kɔ olu fana tɔgɔ dɔnna o bɛ taa sɔrɔ den dɔ bɛ yen a ma hali taama fɔlɔ wa million b'a tɔgɔ la baden de bɛ Mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ ale tun b'a la ka nafolo ɲini k'a taa a ba de bɛ la a bɛɛ de bɛ a bɛɛ de bɛ ye Bɔkari Tarawele fasiriba ko compte 35 o yera banque kɔnɔ minnu sɔsɔnnen bɛ million ni miliyari la o kuma maa minnu ye faso nafolo cɛ ka sɔrɔ u sara tɛ olu fana tɔgɔ dɔnna nin bɛɛ lajɛlen kasoba kura min dayɛlɛlen filɛ kɛnyɔrɔba dɛ a bɛ sɔsɔ kana siga o bɛ sɔn ka fa dɛ belebele a ka bɔ hali Bamakɔ kurata in wa k'a fɔ k'i bɛ fɛɛrɛ tigɛ k'i bɛ boli n'i donna ye wa bɔcogo t'i la Alahu kibaru koko de jɔn bɛ yanni bɛ don koko belebele jamanjan dɔ jɔn bɛ n'i donna o kasoba yɛrɛ koko yɛrɛ fana ka jɔ ye i taara turu cɛ yan an taara yen filɛ Maliki ka waati la k'a to ministre de la justice la awɔ Mariki Kulubali ayiwa Bɔkari Tarawele fasiriba n'o ye AD ye AD a y'a yira k'a fɔ nafolo burujabaw Ibrahim Boubacar Keita ka san 7 kɔnɔ Bɔkari Tarawele k'u dɔnna koyi Bɔkari Tarawele u tɔgɔ k'a tɛna to dibi la dɛ o kuma k'u kɛmɛ ka don nin maa kɔnɔ don min na u tɔgɔ bɛna santalama malidenw ye minnu kɛra sababu ye k'u ka nafolo buruja Bɔkari Tarawele fana ma tɛmɛ ka bɔ yen sɛgɛsɛgɛli filanan fana bolo dalen bɛ maa minnu ye jagokɛlaw ye maa minnu ye fonctionnaires ye o kuma k'u bɛna du cɛla de wa maa caman ka jago bantɔla don suruku mana fɔli ka don basiru kɔnɔ butigi caman bɛ yen o bɛ taa minɛn ta la Dubaï ni sini o bɛ taa dɔrɔn o bɛ t'u kun fɛ walima sisan kana siga ni suruku solila ka don basiru kɔnɔ sɔgɔmada joona a ko in kɛ b'o de ye i tɛ dɔwɛrɛ bɛ ni kulekan tɛ baw ɲɛ de bɛ coro ten kulekan i b'o dɔrɔn kana siga Bɔkari a ko min kɔni ye Asima Goyita n'ale camancɛ fanga ɲɛmaa ye i y'a faamuya sisan k'a fɔ munna kɔrɔfɔ ni mankan wulilen bɛ u nɔfɛ wa transition ɲɛmaa ninnu nin de don
bawo n'u tola ka mɛn ko caman bɛ yen n'o datugulen b'o bɛ ɲɛdɔn sen bɛ danni kan nin ye tiɲɛ dɛ an ka taa min ye transition ɲɛmaa ye a ko siga kɔni t'a la nin tɛna kɛ dabaranin kuma ye ko ye Bukari nin kisɛ bɛna ye nin ko la an ma nin kuma fɔ yan kunun ko a fɔra dɛ an ɲɛ bɛ ɲini ka mɛn sira la maa caman bɛ yen olu bɛ yaala la o ni kasolatɔ kan a y'a ni kɛnɛmana man kan a daminɛlen filɛ min ye AD ye a y'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la min kɔni ye jamana ka wagandɛba ye a bɛna sɔnsɔn sabu maa minnu ye faso ka nafolo suɲɛ o tuma ko nafolo bɛna segin a nɔ na sɔnni kunnafoni filanin an ye min bɔ la sirani kɔnɔ AD ale ka sɛbɛnni don Abdurahmane Dukure sirani to a la an b'a fo ale de ye AD ye an b'a fo nin bɛ dansigi an waati kɔni ale korona kosɛbɛ wari an bɛ foli ani tanuni ta ni ka o tuma an bɛ dankɔrɔba in fo n'o ye transitaire ye Ali Kuma o tuma Kumbala transit an b'a fo ka waleɲuman dɔn o tuma radio Fafeke n'o ye Jaramana Zendaw an b'a fo kosɛbɛ o tuma an bɛ taa n'o ye Masigi Dirisa Kone bɛ u k'a ma ko BAD an b'a fo taji feerela don an b'a n'a ka cɛdenw fo waati kɔni sɛbɛ korona waati n'a ka koro an bɛ foli ta ka ɲɛsin Mariam Kone ma info matin na a bɛ jamu in lamɛn fo ka taa se Jɛnɛba Siribe ma ale bɛ baara kɛ ale ye polisi a bɛ baara kɛ 15 arrondissement na Bako Jikɔrɔna Seyi la ka taa se min ye Kani Siribe o fana ye polisi ye a bɛ baara kɛ commissariat de police min n'o filɛ ni Kalabankɔrɔ Kuluba min ye boutique électronique de la nation ye Umaru Dia an bɛ a fɔ min ye Tijani Sako ka taa se Abdou Salam Warame ma an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo wari nin ye kunnafoni damadɔ min